नाजरीन, ये प्यारी गुड़िया नॉवेल्स का 11वां हिस्सा है। अगर आपने पिछले 10 हिस्से नहीं देखे तो मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। मैं घर में दाखिल हुई तो अपने दूसरे कज़न को देखा। वो सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसने मुझे आंख मारी और कहने लगा, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी और जवान हो गई हो। वो फिलरती था। मुझे हंसी आई और मैं कमरे में कपड़े तब्दील करने चली गई और सोचने लगी, इन दोनों में से कौन सा हुमा का बॉयफ्रेंड है। काश मेरा बड़ा कज़न इसका बॉयफ्रेंड बनता तो मैं उसके साथ कर लेती, लेकिन अगर छोटे वाला निकला फिर? वो वैसे भी ठरकी था, मेरे ख्याल से वही होगा। मैं पिछले 15 मिनट से यही अंदाज़ा लगाए रही थी। मैंने अच्छे से कपड़े अलमारी से निकाले और फ्रेश होकर वो पहनने लगी। मेरा अब सारा ध्यान मेरे बड़े कज़न मोहित की तरफ ही लगा था। मैं तैयार होकर बहन लॉन में आई। वो दोनों भाई लॉन्ज में बैठकर अबू और ताया जान के पास बैठकर बातें कर रहे थे। मोहित ने एक नज़र मुझे देखा और दोबारा अब्बू से बातें करने लगे। नवीद की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी वो मुझे देखता ही रह गया। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई और इन सब की बातें सुनने लगी। नवीद की नज़रें मुसलसल मुझ पर थीं और मेरी नज़रों में मोहित था। मैंने आदतन मजबूर होकर अपनी नज़रें मोहित के चप्पू पर दौड़ा दी। मैं सोचने लगी कि उसका चप्पू कैसा होगा। यकीनन उस जैसा सेहतमंद ही होगा। मैं यही सोच रही थी कि मोहित अब्बू से मेरी शिकायत लगाने लगा। चाचा, आप गुड़िया को यूनिवर्सिटी अकेले क्यों जाने देते हैं? वो आज अपनी दोस्त के साथ घर वापस आई है। मुझे इसकी वो दोस्त कुछ शरीफ मालूम नहीं हो रही थी। मोहित की बात सुनकर अब्बा मुझे गौर से देखने लगे और मैं मोहित को खा जाने की निगाहों से देखने लगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुड़िया? खबरदार, जो आज के बाद किसी दोस्त के साथ घर वापस आई, मैं तुम्हारे लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। अबू ने सख्त लहजे में कहा। मैं रोने वाली शक्ल बना ली, मगर जब मोहित बोला तो मैं मुस्कुरा दी। जब तक मैं घर पर हूँ मैं खुद गुड़िया को यूनिवर्सिटी छोड़कर आया करूँगा, मोहित ने कहा और अब्बा ने उसकी बात पर हामी भर दी। मोहित अपने कमरे में था। वो आईने के सामने खड़े होकर शर्ट तब्दील कर रहा था। उसका बदन देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने ना चाहते हुए भी खुद को रोक ना सकी और उसके कमरे में चली आई। आपने अब्बू को मेरी शिकायत क्यों लगाई? मुझे अकेले में भी तो मना कर सकते थे ना। मैं मासूम लड़की हूँ, मुझे क्या मालूम कौन सी लड़की कैसी है, मैंने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। बताना ज़रूरी था। अब देखो, मैंने चाचा को बताया तभी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दी है। मोहित की ये बात सुनकर मैं शर्माने लगी। मेरी नदी तब गीली होने लगी जब मेरी नज़र फिर से उसके पैंट पर पड़ी। उसका चप्पू बहुत भारी महसूस हो रहा था। क्या देख रही हो इतने गौर से? वो पहचान गया था मेरी नज़रें। कुछ नहीं, बस यूं ही, मैंने इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अगर वहाँ मज़ीद देर रुकती तो उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ कर जाती। मैं कमरे से बाहर निकली ही थी कि नवीद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लगा लिया और कहने लगा, तुम तो बहुत हसीन हो गई हो यार। तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि अभी कच्चा खा जाऊं। नवीद ने अपना हाथ मेरी कमर पर महज मजबूत कर लिया। वो कुछ करना चाहता था मगर मैंने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और कहने लगी, मेरे करीब मत आना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझ गए? मैंने नखरे दिखाते हुए कहा। वो हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हें ऐसी लड़की बना दूंगा। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था दोनों में से कौन सा कज़न हुमा का बॉयफ्रेंड है। एक के साथ मैं कबड्डी करना चाहती हूँ और दूसरा मेरे लिए मचल रहा था। सब अपने अपने कमरों में थे। मैं तेज़ी से घर से निकलकर हुमा के घर चली आई। वो अपने कमरे में बैठी थी, तैयार हो रही थी। यार तुम अब बता दो ना, मेरा कौन सा कज़न तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है, मैंने बेचैनी लहजे में पूछा। रात के वक्त पता चल जाएगा, जब तुम्हारे घर वाले सब सो जाएंगे तो फिर 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊँगी और फिर हम तेनू करेंगे। उमा ने अब सस्पेंस फैला रखा था। अच्छा ठीक है यार, कुछ घंटे मज़ीद सब्र कर लेती हूँ, मैंने बेजार लहजे में कहा और घर वापस चली आई। मेरे दोनों कज़न अबू के साथ गए हुए थे। ताया जान घर पर ही थे। मैं उनके पास से गुजरी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ लगा लिया। घर पर कोई भी नहीं है, चलो आओ ना, दो दो हाथ लगा लेते हैं, ताया जान ने मेरे दोनों माल्टों को दबाते हुए कहा। क्या कर रहे हैं ताया जान, कुछ सब्र किया करें, आपके जवान बेटे घर पर हैं।
اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے تو کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں نے تایا جان کے ہاتھ میں اپنے بالٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پر نہیں ہیں اور انہیں کیا معلوم میں کیا کرتا ہوں۔ تایا جان موڈ میں تھے، اس لیے دوبارہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں ان کے ساتھ میں نہ آئی اور ان سے دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ بچے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ کچھ دن صبر کریں، پھر ہم آسانی سے کر لیں گے۔ میں انہیں بلانے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئیں، کیونکہ میں اب ان کے بیٹے کے ساتھ جو کرنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف آج کی رات ہی دور رہوں گا، کل سے نہیں۔ آج میں اپنے دوست کی طرف چلا جاؤں گا، تایا جان نے کہا۔ میں نے حامی بھر دی۔ وہ گھر سے چلتے جاتے، اسی میں میرا فائدہ تھا۔ ابو تو ویسے بھی آج کل چاچی کے دیوانے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ مصروف رہتے تھے اور ہم تینوں آرام سے کھیل سکتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کر لیں۔ آج ویسے بھی میرے سر میں بہت درد ہے، میں نیند کی گولے کھا کر سو سکوں گی۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ موہد کھانے پر نہیں آیا تھا۔ میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ شارٹ نکر پہن کر لیٹا تھا، اس کے چپوں میں صاف دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھرا ہوا تھا۔ میری نتی پھر سے گیلی ہونے لگی۔ میں نے مشکل سے اپنی نظریں اس کے چپوں سے ہٹائی۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ تمہیں بھوک نہ لگ جائے، بس اسی لیے سوچا کہ تمہیں کھانا دیا ہوں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا، میرے مالٹے واضح تھے۔ موہد کی نظریں ان پر چار رکی اور ان سے فوراً نظریں گھما لی اور کہنے لگا، میں باہر سے کھانا کھایا آتا ہوں، مجھے باہر کا کھانا کھانے کی عادت ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے ایک گلاس دودھ کا کچے انڈے کے ساتھ لا کر دے دو، میں وہی پی لوں گا، موہد نے کہا۔ اس کی فرمائش سن کر میں ہنس پڑی اور کہنے لگی، یہ تو طاقت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تم کیا کرو گی اپنی طاقت بڑھا کر؟ کیوں میں اپنی طاقت نہیں بڑھا سکتا؟ یا طاقت بڑھاؤں گا تبھی تو۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا۔ میرے گال شرم سے لال پڑنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ وہی ہما کا بوائے فرینڈ ہے۔ کیوں تم میں پہلے طاقت نہیں ہے کیا؟ میں نے مذاق میں کہا۔ طاقت تو بہت ہے، کبھی دکھا دوں گا، مگر تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ موہد کی بات سن کر میرے گال شرم سے لال پڑنے لگے۔ میں مسکراتی ہوئے کچن میں چلی آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میری ندی بہت زیادہ گیلی ہونے لگی تھی۔ میں نے موہد کے لیے دودھ گرم کیا اور اسے دینے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ موہد واش روم میں تھا۔ میں نے اسے آواز لگائی تو وہ کہنے لگا، دودھ ٹیبل پر رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تایا جان اپنے دوست کی طرف چلے گئے تھے اور ابو نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں ہما کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا ہما کھڑی ہے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو میسج کر دیا تھا، وہ کمرے میں آنے ہی والا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔